वेलकम। आमे माने पूर्व क्लास रे णत्वविधि विषय रे आलोचना करथिले। णत्वविधि रे शब्द रे केउ केउ स्थल रे ण न होई थाए एवं केउ केउ स्थल रे न न होई थाए से विषय रे आमे विस्तृत भाव रे गला क्लास रे आलोचना करि सारिछे। तेबे आज वर्तमान आमे सत्वविधि उपर आलोचना करिबा। सत्वविधि कौन? आमे माने जानिछे तीनोटी स रही दंत्य स, तालबे स एवं मूर्धन स। तेबे केउ केउ परिस्थिति रे केउ सर व्यवहार करा जिवो ताहा हेउछि सत्वविधि नियमर अंतर्गत। तेबे सत्वविधि रे आमे प्रथमे केतुगोटी उदाहरण पढ़िबा, तापरे आमे नियम को बुझिबा। एक तललिखित शब्द गुडी को लक्ष्य करा जाऊ। शब्द रूप, तापरे वर्ण रूप, तापरे सर अवस्थान। जेमिति आमे पूर्वर शब्द रूप, वर्ण रूप एवं न बा ण र अवस्थान पढ़ुथिले, ठीक सेहि परि शब्द रूप, वर्ण रूप एवं सर अवस्थान। प्रथमे देछि प्रसाद, तार वर्ण रूप देछि प हलंद र हलंद अ प्र, स हलंद आ सा, द हलंद अ द प्रसाद। तेबे सर अवस्थान केउठारे रहिछि ना अ परे सर अवस्थान रहिछि। द्वितीय शब्द हेउछि अवसाद। अवसाद अ ब हलंद अ ब, स हलंद आ सा, द हलंद अ द अवसाद। तेबे एथिरे मध्य सेही अ परे स अछि। तृतीय शब्दटी हेउछि आस्तिक। आ स हलंद त हलंद इ, आस्ति, क हलंद अ। एठारे आ परे स अछि। एठारे स कहिले दंत्य स। तीनोटी जाक शब्द मु पढ़ी सारिलेनी। एठारे दंत्य स लेखा जाइछि। भासमान, भ हलंद आ भा, स हलंद अ स, म हलंद आ मा, न हलंद अ न, भासमान। एठारे सेही आ परे दंत्यस रहिछि। तेबे अ किंबा आ परे दंत्यस थिले सेही दंत्यसर परिवर्तन हुए नाही, ताहा सेही दंत्यस होई रहे। दुई रे तेबे आउथरे नियमटी को मन रखिनियो। अ किंबा आ एई दुईटी अक्षर परे जदि दंत्यस अछि तेबे से दंत्यसर परिवर्तन अन्य कौ स को हुए नाही, ताहा सेही दंत्यस ही रुहे। दुई तललिखित शब्द गुडी को देखा जाऊ। निषाद, एठारे आमे मूर्धनस संपर्क रे पढ़िबा। केउठारे मूर्धनस हुए। निषाद न हलंद इ नी, स स, आ स हलंद आ सा, द हलंद अ द। तेबे एठारे हर्षई परे मूर्धनस अछि। जिज्ञासा, जिज्ञासा रे देख ज हलंद इ जी, ग हलंद दीर्घई गी, स आ। जिज्ञासा एठारे दीर्घई परे मूर्धनस अछि। पुरुष, प हलंद उपु, र हलंद उरु, स हलंद अस। तेबे एठारे हर्षौ परे मूर्धनस अछि। शुश्रूषा, स हलंद उसु, स हलंद र हलंद दीर्घौ श्रु, स हलंद आ सा। तेबे एठारे दीर्घौ परे मूर्धनस अछि। गवेषणा, एठारे ए परे मूर्धनस अछि। हितैषणा, एठारे ऐ परे मूर्धनस अछि। औषध, एठारे औ परे मूर्धनस अछि। तेबे आमे जानिले अ एवं आ थिले दंत्यस होइथाए, किंतु अ आ परे आउ जेउ कार सबु रहिला बा आउ जेउ अक्षर स्वरवर्ण जनित अक्षर रहिला, यथा हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, ए, ऐ, औ, एथिरे
मूर्धनस हुए, दंत्यस हुए नाही। दंत्यस ताहले केउथिरे हुए? केवल अ एवं आ परे दंत्यस हुए, किंतु हर्षेई ठारू औ पर्यंत जेते जहा थिले ताहा मूर्धनस हुए। 3 नंबर उदाहरण को देखिबा। क वर्ग, आमे जानिछे ओडिया रे 5टी वर्ग अछि कचट तप। तेबे क वर्ग रे 5टी अक्षर अछि क ख ग घ ङ एवं रकार र परवर्ती दंत्यस थिले ताहा मूर्धनस होई जाए। तेबे केउठारे दंत्यसटी मूर्धनस होई जाए? क वर्ग रे क ख ग घ ङ 5टी अक्षर एवं रकार परे परवर्ती दंत्यस थिले ताहा मूर्धनस होई जाए। एठारे रकार कहले कौन? एठारे रकार कहले र उच्चारण होउथबा कार, जेमिति कि चिकित्सा, ईर्षा, उत्कर्ष, र उच्चारण होउची उत्कर्ष स। एई भली परिस्थिति रे दंत्यसटी मूर्धनस हेब। तेबे देख केमिति हेउची? चिकित्सा, च हलंद ई ची, क हलंद दीर्घ ई की, र हलंद स हलंद आ सा, चिकित्सा। तेबे एठारे दंत्यसटी मूर्धनस होइछि। वर्ण रूपरे आमे दंत्यस लिखिचे, किंतु ताहा परवर्ती समय पढ़िला बेलकु संपूर्ण शब्द को लिखिला बेलकु ताहा मूर्धनस होइछि। ठीक सेमिति उत्कर्ष, उ त हलंद क हलंद अ उत्क स स, र हलंद स हलंद अ। तेबे एठारे मध्य र कार आसुछि, तेणु एठारे मध्य दंत्यसटी मूर्धनस होइछि। अच्छा, तेबे चतुर्थ नियम कौन? चतुर्थ नियम रे आमे जेतेबेले संधि विच्छेद करिथाउ, जदि संधि विच्छेदटी विसर्ग संधि होई थाए तेबे सेठारे दंत्यस मध्य मूर्धनस होई जाए। जदि विसर्ग संधि हेब तेबे दंत्यस मूर्धनस होई जीव। ताहाले केमिति आमे जानिबा विसर्ग संधि बोली? आमे संधि विच्छेद रे अनेक प्रकार शब्द पढ़िचे, जेमिति आविष्कार, आविष्कार रे एठारे मूर्धनस होइछि। एठा काहेकि मूर्धनस होइछि? काहेकि ताहा दंत्यस हेब नाही? अच्छा, एठारे यार संधि हेउछि विसर्ग संधि, आबिहि युक्तकार आविष्कार। तेणु आबि परे विसर्ग थिबारु एठारे आविष्कार होइछि, दंत्यस न होई ताहा मूर्धनस होइछि। ठीक सेमिति निष्फल, निहि युक्त फल निष्फल, निष्पाप, निहि युक्त पाप निष्पाप, चतुष्पद, चतुः युक्त पद चतुष्पद, धनुष्पाणी, धनुः युक्त पाणी धनुष्पाणी, बहिष्कृत, बहिः युक्त कृत बहिष्कृत। तेबे एही भली विसर्ग संधि जेउठारे थाए तापरे स उच्चारण हेले ताहा मूर्धनस होई थाए। तेबे आमे 4टी नियम पढ़िले। अकार एवं आकार थिले बा अ एवं आ परे दंत्यस हुए, ताहा मूर्धनस हुए नाही। अ एवं आ परे जदि हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए एवं ए ऐ एवं औ अछि तेबे सेठी मूर्धनस हुए। आ कोठी मूर्धनस हुए? जदि क वर्ग क ख ग घ ङ थिब शब्द रे, किंबा जदि र उच्चारण आसुथिब र फला बा र कार उच्चारण आसुथिब ता परवर्ती समय रे दंत्यस थिले सेठारे मध्य मूर्धनस होई जाए। आउ केउठी मूर्धनस होई जाए? जेउठारे विसर्ग संधि होइथिब सेठारे दंत्यस न होई मूर्धनस हुए। आउ केउठारे मूर्धनस हुए? 7 प्रत्यय युक्त हेले दंत्यस मूर्धनस हेब नाही। ताहले दंत्यसटी मूर्धनस होई परिबो नाही। केउठी? जदि आमे 7 प्रत्यय जोग कले, आत्मसात, धूलिसात, अग्निसात, एई भली हेले आमे दंत्यस ही लिखिबा, सेठारे आ मूर्धनस लिखि परिबा नाही, कारण ताहा 7 प्रत्यय जोग होई युक्तटी 7 प्रत्यय युक्त होई शब्दटी लेखा जाइछि। तेबे 6 रे
କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ଯଥା ଅନୁସରଣ, ଅନୁସରଣରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେବା କଥା, କାରଣ ଅନୁରେ ନ ପରେ ଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ଉ ପରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୁଏ, ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମର କେତୋଟି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦରେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ଅନୁସରଣ ଗୋଟିଏ, ବିସ୍ମରଣ ଗୋଟିଏ, ବିସର୍ଗ, ବିସୂଚିକା, ବିସ୍ତାର, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। 7 ନମ୍ବର, କେତେକ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ, ସ ଏଠାରେ ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ। ତେଣୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିନେବା। କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଥାଏ? ଆଷାଢ଼, ଉଷା, କଳୁଷ, କୃଷକ, ତୋଷ, ଦୂଷଣ, ପାଷାଣ, ପ୍ରଦୋଷ। ପାଷାଣଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ପାଷାଣରେ ପ ପରେ ଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଗରୁ ରହିଆସିଛି। ପ୍ରଦୋଷ, ବିଷ, ବିଷୟ, ବିଷାଣ, ବିଶେଷ, ଭାଷା, ଭୂଷଣ, ମହିଷ, ମୂଷିକ, ମେଷ, ରୋଷ, ଶେଷ, ଷୋଡ଼ଶ, ଚାଷ, କଷା, କଷଟି, କଷଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଭାଷାରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶବ୍ଦ 4 ପ୍ରକାରର, ଯେମିତିକି କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତେବେ କେତେକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ, ତାହା ଆଗରୁ ଯେମିତି ରହିଆସିଛି, ତାହା କାଳକ୍ରମେ ସେହିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧରଣର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯଥା ନୋଟିସ୍, ବକ୍ସିସ୍, ପୁଲିସ୍, ସାଲିସ୍, ପାଲିସ୍, ମାଲିସ୍, ଗିଲାସ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ। ନୋଟିସ୍, ନ ହଳନ୍ଦ ଓ, ଟ ହଳନ୍ଦ ଇ, ସ ହଳନ୍ଦ ନୋଟିସ୍। ବକ୍ସିସ୍, ବ ହଳନ୍ଦ ଅ, କ ହଳନ୍ଦ ସ ହଳନ୍ଦ ଇ, ସ ହଳନ୍ଦ ବକ୍ସିସ୍। ଏହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିରେ ଇ ପରେ ସ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେବା କଥା, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେବଳ ଅ ଆରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ହୁଏ, ତାପରେ ଇ କାର ପରଠୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଅଛି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଶଜ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଦନ୍ତ୍ୟସର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା, ଦେଶଜ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଦନ୍ତ୍ୟସର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରେ ବା ବିଦେଶରୁ କାଳକ୍ରମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବା ଏଗୁଡ଼ିକ କାଳକ୍ରମେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଷାରୁ କିଛି ଭାଷାକୁ ଆମେ ବା କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଛି। ସତ୍ତ୍ୱବିଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ହେଉଛି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କେଉଁ ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହାର ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ତାହାକୁ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି କୁହାଯାଏ। ଅଶୁଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନ କରିବା। ପୁରସ୍କାର, ପୁରସ୍କାରରେ କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ବାହ୍ନ କ'ଣ ହେବ? ଶୁଶ୍ରୂଷା କ'ଣ ହେବ? ଧୂଳିସାତ୍, ପାଷାଣ, ଗୋସ୍ପଦ, ଭାସ୍କର। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ ସ ଲାଗିବ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ କାହିଁକି ଅଛି ଦର୍ଶାଅ। କାହିଁକି, କେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ରହିଛି?
निषाद विभीषण कृषक गवेषणा औषध। निम्नलिखित शब्दगुड़िक मूर्धन्य स परिवर्ते दन्त्यस काहेकि होइछि यथा पुरस्कार संस्कार धूलिसात आत्मसात। निम्नलिखित वाक्य थिबा भूल शब्दगुड़ी को बाछि ठीक करी लेख। सीता को रावण चोराई नेबा परे रामचंद्र विषर्ण होई इतस्तत अन्वेषण कले। पत्नी विरह जोगु से अवसादरे कांदिबाकु लागिले। कलम्बस अमेरिका आविष्कार करथिले। भल काम कले पुरस्कार मिलता है। तेबे ये चारोटी वाक्य देछि। ए चारोटी वाक्य जो शब्दटी स भूल अच्छी से शब्दटी को ठीक करवा। तेबे यह थिला हमर सत्व विधि। यह परे आमे साधारण अशुद्धि विषय रे आलोचना करवा। धन्यवाद।